Oh. Atong pasalamatan ang atong mga kapulisan dinhi sa lungsod sa Tarragona mga idol. Tungod kaya ilang nakita kining usa ka bata nga nikalit rag lakaw didto sa camping didto sa may Secret Beach San Ignacio, Manay, Davao Oriental. So karon nagkita na sila sa iyaha nga mama diri napita. Oh. So nilakaw ni siyang pinakalit mga idol nga wala nakabalo ang iyang mga kagrupo dito sa camping sa Tagbaw in town sila og pangita na balaka in town sila mga idol tungod kay nawala ang ilahang usa ka kauban. Busa dako ang atong pasalamat sa mga kapulisan sa Tarragona tungod og wa nila ni nakita. So magkaguli ang intaw ng mga kaubanan dito tungod sa ka problema o bisan asa